उस शख्स को नहीं देखा जिसका एक बस्ती पर जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी गुजर हुआ, तो उसने कहा कि अल्लाह इसके बाशिंदों को मरने के बाद क्यों कर जिंदा करेगा। बख्त नसर जो कि एक जालिम जाबिर और खूंखार बादशाह था, उसके दिल में रहम नाम की कोई भी चीज़ नहीं था। ये वही बादशाह है जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाए गए हैकल सुलेमानी को तोड़कर ज़मीन में मिला दिया था और 80,000 से ज़्यादा यहूदियों को अपना ग़ुलाम बना लिया था। उन्हीं ग़ुलामों में हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। कुछ दिनों के बाद जब हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम किसी तरह बख्त नसर की क़ैद से रिहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस को तहस नहस करके उन्हें बर्बाद कर दिया था। हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम को अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर दिल भर आया और वो रो पड़े। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस के शहर में चक्कर लगाया मगर उन्हें एक भी इंसान नहीं दिखाई दिया। मगर जब पेड़ पौधों पर नज़र पड़ी तो देखा कि वहाँ के दरख्तों पर खूब ज़्यादा फल आया हुआ है जो पककर तैयार भी हो चुका है, मगर कोई उन फलों को तोड़कर खाने वाला नहीं है। ये मंज़र देखकर काफ़ी अफसोस के साथ बेख्तियार आपके ज़बान से ये जुमला निकल पड़ा, अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, यानी इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह फिर से इसको आबाद करेगा। फिर आपने उससे कुछ फलों को तोड़कर खाया और अंगूर को निचोड़कर उसका जूस बनाया जो प्यास को बुझाने में काम आई। फिर बचे हुए फलों को अपने झोले में डाल लिया और बचे हुए अंगूर के जूस को अपने मशक में डाल लिया। फिर अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया। फिर आप एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए। नींद ही की हालत में आपकी मौत हो गई। अल्लाह ने दरिंदों, परिंदों, चरिंदों, यहाँ तक कि जिन और इंसान की आंखों से भी आपको ओझल कर दिया, यानी अब आप किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, जबकि आपका जिस्म उसी जगह पर था। आप इसी हालत में सोए हुए थे यहाँ तक कि 70 साल का वक्त बीत गया। 70 साल बाद ईरान के बादशाह में से एक बादशाह साइरस आज़म अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस के इस वीरान इलाके में दाखिल होता है। उसने देखा कि पूरा शहर खाली है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है, जबकि यहाँ के पेड़ों पर बहुत से फल लगे हुए हैं। ये देखकर ईरान के बादशाह साइरस आज़म ने लोगों को यहाँ लाकर बसाना शुरू कर दिया। इस वीरान शहर को फिर से आबाद करने में वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गया। साथ ही बख्त नसर के जुल्म सितम से जो यहूदी बच गए थे वो आसपास के इलाके में आबाद हो गए थे। बादशाह ने उस बचे खुचे बनी इसराइल को बुलाकर बैतुल मुक़द्दस में आबाद कर दिया। इन लोगों ने नई नई इमारतें बनाकर और किस्म किस्म के बागात लगाकर इस शहर को पहले से ज़्यादा खूबसूरत और दिलनशी बना दिया। जब तक ये शहर आबाद हुआ तब तक हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम को वफ़ात पाए हुए 100 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका था। पूरे 100 साल के बाद अल्लाह ने आपको दोबारा ज़िंदा किया। जब आप ज़िंदा होकर खड़े हुए तो आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है, उसकी हड्डी भी सड़ गलकर इधर उधर बिखर चुकी है, मगर आपके थैले में रखा हुआ फल और अंगूर का जूस अभी भी ख़राब नहीं हुआ था। न फलों में बदलाव आया था और न जूस में बदबू या बदमज़गी पैदा हुआ था। आपने ये भी देखा कि आपके सर और दाढ़ी के बाल अभी भी काले और चमकदार थे। फिर आपकी उम्र वही 40 बरस थी। ये सब मंज़र देखकर आप बहुत हैरान हुए और सोच विचार करने लगे कि इसी जगह पर मेरा गधा बिल्कुल सर गलकर मर चुका है और मेरी हालत अभी भी पहले जैसी है। इतने में अल्लाह ने आप पर वही उतारी और आपसे पूछा, ए अज़ीज़, आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं और आपने सोते हुए कितना वक्त गुजारा? तो हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम ने सोच विचार कर कहा, मैं सुबह के वक्त सोया था और अब असर का वक्त हो चुका है। आपने ये जवाब दिया कि मैं दिन भर से भी कम वक्त सोया हूँ। तो अल्लाह ने कहा, ए अज़ीज़, तुम पूरे 100 बरस से ज़्यादा यहाँ पर ठहरे हुए हो और हमने तुम्हें नींद के बाद दोबारा ज़िंदगी दी है। अब तुम हमारी कुदरत का नज़ारा करने के लिए ज़रा अपने गधे को तो देखो कि उसकी हड्डियाँ भी सड़ गल कर बिखर चुकी हैं, और अपने खाने की चीज़ों पर नज़र डालो जो आज से 100 साल पहले तुमने अपने थैले में रखा था। हमने उनमें कोई भी ख़राबी और बिगाड़ पैदा नहीं किया। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए अज़ीज़, तुम देखो कि किस तरह
ہم ان ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ان میں گوشت پوشت چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیز علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈی میں حرکت پیدا ہونے لگی، پھر اچانک سے تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا۔ کچھ ہی لمحے میں اس ڈھانچے میں گوشت پوشت بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیز علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ شہر کا دورہ کرتے ہوئے اسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے آج سے 100 سال پہلے آپ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ جب آپ وہاں پر گئے تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ آپ کسی کو پہچان سکے۔ ہاں، یہ ضرور دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اور اپاہج عورت اسی مکان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے جس نے بچپن میں حضرت عزیز علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا، کیا یہی عزیز کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا، عزیز کا کیا حال ہے؟ اس کو تو 100 برس ہو گئے ہیں، وہ بالکل لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کر کر بڑھیا رونے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، میں ہی عزیز ہوں۔ یہ سنتے ہی بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، لیکن کیسے آپ عزیز ہو سکتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اللہ نے مجھے 100 برس کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے اور اب میں اپنے گھر آیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، عزیز علیہ السلام تو ایسے باکمال شخص تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیز علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے دیکھا تو پہچان گئی اور بول اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یقیناً آپ عزیز علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا۔ آپ کے کچھ پوتے پوتیاں بھی تھیں جو سب بوڑھے اور بوڑھی ہو چکی تھی۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیز علیہ السلام ہی ہیں۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں حضرت عزیز علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالا سا رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیز علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی۔ اگر آپ واقعی عزیز علیہ السلام ہیں تو تورات کو زبانی پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے تورات زبانی پڑھ کر سنایا۔ بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کے سبھی کتابوں کو جلا دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت عزیز نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک آدمی نے کہا، میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اسی دن ویرانے میں ایک انگور کے جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی صحیح نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد وہاں سے نکال لاؤں گا۔ جب کتاب آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ عزیز علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی۔ جب اسے دیکھا تو وہ حرف بحرف حضرت عزیز علیہ السلام کے سنائے ہوئے تورات کے بالکل مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب معاملہ دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک حضرت عزیز علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہودی میں یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ پھیل گیا، معاذ اللہ، حضرت عزیز خدا کے بیٹے ہیں۔ آج بھی یہودی اس غلط عقیدہ پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیز خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے، یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جس کا ایک بستی پر جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا۔ پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا، تم کتنا عرصہ مرے پڑے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا، نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں، گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کس طرح جوڑے دیتے
और उन पर किस तरह गोश्त पोस्त चढ़ाए देती हैं। जब ये वाकयात उसके मुशाहिदे में आए तो बोल उठा कि मैं यकीन करता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इस आयत में साफ साफ मौजूद है कि एक ही जगह पर, एक ही वक्त में, एक ही आबो हवा में हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम का गधा तो सड़ गल कर मर गया और उसकी हड्डी भी रेजा रेजा होकर बिखर गई, मगर फलों में, अंगूर के जूस में और ख़ुद हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम के ज़ात में किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ तक कि 100 बरस में उनके बाल भी सफ़ेद नहीं हुए। खैर, आपने इस वीडियो से और इस वाक़ये से क्या सीखा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप इस्लामिक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो और भी इस तरह की वीडियो के लिए हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें।